morning. So state your name and from what team ka? So I am John Shadrach Casel S. Esteban, a second year from Team Spine. So the first question niya is kuan. Unsa imong expectation sa ato ang PA Day karong 2026? So ako expectation karong kuno karong nga PAD is that daghang activities nga may tabo karon nga nindot, especially unya ga look forward ko sa Mr. and Miss sa PAD and daghan ko mas makaila nga like ka team or sila yung team. Like just like lang ginaingon nga dito as kalaban diri but we are united sa PA. Very well said, no? So far Kuya Kaning, how's your experience man for the gikan sa parade and karon nga mga activities po? So sa ako na experience kanya no, nice gid sa feeling nga. One, mostly sa ato ang karon nga college, di na kay kasalamu atong mga friends way back. So ani nga way, nakakita na to sila bisag asa like dere madto ka sa unahan, makita ng mga friends. Then nice mo ang performance kanya sa tanan sa tanan teams. Okay. Thank you. Thank you. So good morning po. So please state your name and then your team. Ako si Mark Paul from AB History 1 and nabilong ko sa Team Heart and I am one of those mass dancers karon. So what are your expectations in this PA Day? Ga-expect ko nga mag-ibo gyud siya and just like what I expected, ibo kayo. Kay First time? this is my first time din. And so how was your experience? Lingaw kayo kay someone nga ganano dance niya murag naka-take a break for so long gyud. Like, this is my first time in a long time gyud nga ibalik ko buwan. So grabe ka enjoy, crazy kayong experience and I love it. Thank you so much. That's it for our interview, guys. Thank you. Ibutang, ibutang. Intapok kay mukha mo.